बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कफ़ा व सफ़ा व अफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहिल मुज्तबा अम्मा बाद। हज़रात, हमारे दीनी माशरे के अहम तरीन उमूर में से एक अहम तरीन काम मस्जिदों में नमाज़ों की इमामत और मसाजिद में अज़ान की अदायगी है। इमामत भी अहम तरीन मनसब है और अज़ान पढ़ना भी अहम तरीन मनसब है। अज़ान पढ़ने के मुतालिक अहादीस में बहुत फजीलतें हैं। यहाँ तक कि एक रिवायत में है कि अज़ान पढ़ने वाले क़यामत के दिन ऊंची गर्दनों वाले होंगे, यानी उनका दर्जा बहुत ज़्यादा ऊंचा होगा। ये भी एक हदीस में है कि जिसने अल्लाह के रज़ा के लिए 7 साल तक अज़ानें पढ़ी, उसके लिए बहुत बड़ा इनाम इरशाद फरमाया गया है। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाया करते थे कि अगर मुझे नमाज़ पढ़ानी न होती तो मैं ज़रूर अज़ान पढ़ा करता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल मुअज़्ज़िनु मुअतमिनुन, अज़ान पढ़ने वाला जो है वो अमानतदार है। फलिहाजा जिस शख्स को अज़ान पढ़ने की अहम तरीन खिदमत नसीब हो गई, वह अपने आप को खुशकिस्मत समझे कि अल्लाह ने मुझे वो अहम तरीन काम अता किया कि जब मैं अज़ान पढ़ता हूँ तो वह इंसानों को मैं अल्लाह के घर की तरफ दावत देता हूँ। अज़ान पढ़ने के नतीजे में कैसे शैतान फ़रार होते हैं उसका तज़किरा भी हदीसों में है कि जब अज़ान पढ़ी जाती है तो ऐसे शैतान कैसे फ़रार होता है और कैसे उसके असरात भी महसूस होते हैं। यहाँ तक कि बाद दफ़ा कुत्ते भी भौंकने लगते हैं, और दरअसल यही होता है कि उनको शैतानों का फ़रार महसूस हो जाता है, इसलिए शैतान। तो अज़ान पढ़ने वाले के नतीजे में अज़ान पढ़ना अज़ीमुश्शान अमल है, इंतहाई कीमती अमल है और क़यामत में बहुत ऊँचा मकाम दिलाने वाला अमल है। लेकिन इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि अज़ान पढ़ने वाला अपने अंदर अज़ान पढ़ने के अवसाफ पैदा करे। अज़ान पढ़ने वाले के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि वो मुत्तकी हो, यानी तमाम हराम कामों से बचा हुआ हो। लिहाजा जिन मसाजिद में ऐसे भाई अज़ान पढ़ने के शौकीन खड़े हो जाते हैं जो किसी भी गैर शरई चीज़ में मुब्तला हों, वह अपनी गैर शरई चीज़ से तौबा करें, उसका तारक करें, अपना लिबास, अपनी शक्ल सूरत और जो इस्लाम के लाजमी अहकाम हैं उन पर अमल करने वाले हों। जितनी चीज़ें इस्लाम ने हराम की हैं उन तमाम चीज़ों से बचने वाले हों। वह जब अल्लाह के दीन की तरफ दावत दे रहा है, नमाज की अदायगी की तरफ दावत दे रहा है, और वह ख़ुद उसकी शक्ल, उसका लिबास, उसका उठना बैठना, उसका रवैया दीन के हुक्मों के ख़िलाफ़ हो, तो ये गोया अज़ान की तौहीन है। तो एक ज़रूरी सिफत यह है कि मुअज़्ज़िन मुत्तकी हो, पाकबाज हो, पाक दामन हो और तमाम गुनाह कबीरा से बचा हुआ हो। दूसरी अहम तरीन सिफत जो मुअज़्ज़िन के लिए है वो ये है कि उसकी अज़ान बिल्कुल दुरुस्त हो। हमारे यहाँ बहुत सारे मसाजिद के मुअज़्ज़िनीन उम्रें हो गई अज़ानें पढ़ते पढ़ते, मगर उनकी अज़ान ही सही नहीं है, और न मस्जिद के मुंतज़िमीन को उसका फ़िक्र है, न मस्जिद के इमामों को उसका फ़िक्र है कि हमारा मुअज़्ज़िन अज़ान इस तरह से पढ़ता है कि सुनने वालों को भी उससे नफ़रत हो जाती है। न उसके अल्फाज सही हैं, न उसका लहजा सही है, न पढ़ने का अंदाज़ सही है। इसकी वजह से अज़ान की जो तासीर है वो तासीर सामने आ ही नहीं पाती है। तो हर मुअज़्ज़िन अपनी अज़ान को दुरुस्त करे, और हर मस्जिद के मुंतज़िमीन ये ना देखें कि जो बेचारा हमारा बूढ़ा मुअम्मर इंसान अब किसी काम का नहीं रहा उसको मस्जिद में मुअज़्ज़िन रख देंगे और तनख्वाह। बल्कि बहुत सारे मस्जिदों में तो गाँव से लाया गया वो बेचारा आदमी जो अब वहाँ किसी रोज़गार को नहीं पा रहा था, उसको मस्जिद में ला करके मुअज़्ज़िन बना दिया। वही हमामी होगा, वही मुअज़्ज़िन होगा। न उसके अल्फाज सही हैं, न उसका लहजा सही है, न पढ़ने का तरीक़ा सही है, और मस्जिद के मुंतज़िमीन भी मुतमईन हैं कि अज़ान पढ़ने वाला मिल गया। याद रखें, मस्जिद के मुंतज़िमीन की ज़िम्मेदारी है कि वो मुअज़्ज़िन और इमाम के इंतखाब में क्वालिटी को मलूज़ रखें। मुअज़्ज़िन के लिए ज़रूर मुअज़्ज़िन को मुंतखब करते हुए देखें उसकी अज़ान सही है या नहीं, और वो माहिर आलिम और कारियों के ज़रिए से सलट कराएं कि इसकी अज़ान सही है या नहीं, आवाज़ उसकी अच्छी से अच्छी है या नहीं, अल्फाज उसके सही हैं या नहीं। यहाँ जो बाज़ अज़ान ऐसी पढ़ते हैं उस अज़ान से उसका अज़ान के कलमा के माना ही बिगड़ जाते हैं। बल्कि ऐसी अज़ानें भी पढ़ी जाती हैं कि जिसमें बहुत ही ख़तरनाक माने। मसलन मैं मिसाल अर्ज़ करता हूँ, अगर किसी शख्स ने अज़ान पढ़ते हुए कहा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, तो किताबों में लिखा हुआ है कि ये तो कुफ्र के करीब पहुँच गया, क्योंकि इसका तर्जुमा बन गया क्या वाकई अल्लाह बड़ा है। या इसी तरह से अगर किसी ने पढ़ा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, इसमें भी यही होगा।
غرض یہ کہ یہ مثال میں نے ایک عرض کی جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ مؤذنوں کا تلفظ کہیں کہیں کتنا غلط ہے، تو اپنے ایسے مؤذنوں کا انتخاب کیا جائے جن کا تلفظ صحیح، اور جو مؤذن سلیکٹ ہو چکا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اذان کو سیکھے، تلفظ صحیح کرے، کلمات درست کرے، آواز اچھی سے اچھی بنائے، اور اس کے بعد پھر جیسے حرمین کے اندر کعبۃ اللہ شریف میں یا مدینۃ المنورہ میں جیسے مؤذن ہیں اور کتنے اچھی، یا جیسے یہاں ہمارے مدارس کے اندر جو طالب علم ہوتے ہیں جن کو مدرسوں کی ذمہ داران اذان سکھاتے ہیں قاریوں کے ذریعے سے، اس کے بعد وہ جو بچے اذانیں پڑھتے ہیں تو کیسی پرکشش اذان ہوتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار لوگ وہ ہیں جو صرف اذان سن کر کے ایمان قبول کیا ہے۔ بہرحال مؤذنوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اذان صحیح سے صحیح پڑھیں، الفاظ صحیح کریں، اور منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ ایسے انسان کو سلیکٹ کریں اذان کے لیے، ایسے انسان کو سلیکٹ کریں اذان کے لیے جس کے اندر یہ ساری صفات کم سے کم پائی جائیں۔ اور آخری صفت یہ ہے کہ اس مؤذن کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ اگر کبھی امام موجود نہ ہوا تو وہ نماز پڑھا سکے، ورنہ بعض دفعہ مؤذن کھڑے ہو کر کے تکبیر پڑھ دے گا، اور پھر تکبیر پڑھنے کے بعد پھر دائیں بائیں لوگ دیکھتے رہتے ہیں، امام صاحب ہے ہی نہیں، اور پھر کسی ایک کو دھکا دیتے ہیں، دوسرے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ لیکن مؤذن کے اندر کم سے کم اتنی صفت ہونی چاہیے کہ اگر امام صاحب موجود نہ ہو تو وہ نماز بھی پڑھا سکتا ہو، اتنی صفات ہونی چاہیے۔ اور آخری چیز جو مؤذن کے اندر ہے کہ وہ وقت کی پابندی کرنے والا ہو، خصوصاً فجر کی اذان صحیح ٹائم پر دینے والا ہو۔ ہمارے ہاں بے شمار مؤذن جو ہیں وہ فجر کی اذانیں وقت پر نہیں دیتے ہیں، کچھ لوگ وقت سے پہلے دیں گے، کچھ لوگ وقت کے بعد دیں گے، یہاں تک کہ سری نگر شہر کے اندر بعض دفعہ دیکھا گیا کہ 15 20 منٹ تک اذانیں چلتی رہتی ہیں اور ابھی سمجھ ہی نہیں پاتا ہے کہ فجر کی اذان کا اصل وقت کون سا تھا۔ اسی طرح سے نمازوں کے جو اوقات ہیں ان اوقات کو وہ جانتا ہو، اور اوقات جاننے کے ساتھ ساتھ پھر ٹھیک وقت پر وہ اذان پڑھتا ہو جس کا حکم اللہ کے نبی نے فرمایا المؤذن مؤتمن۔ خلاصہ یہ ہے کہ منتظمین مؤذن کے مقرر کرنے میں پہلے اصول اور آداب سیکھیں اور اس کا پھر مؤذنوں کا تقرر کریں۔ اسی طرح سے جو لوگ مؤذن بن گئے یا جن کو مؤذن بننا ہو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اذان بہتر سے بہتر اچھے لہجوں کے ساتھ، الفاظ کی درستی کے ساتھ۔ اور آخری چیز یہ ہے کہ تمام مسجد کے منتظمین اپنے مؤذنوں کے تنخواہوں کا بہتر انتظام کریں، عمدہ تنخواہیں، اچھی تنخواہیں اور تمام سہولیات مہیا کریں۔ اس وقت رجحان یہ ہے مسجدیں عالیشان ہوں گی تعمیر کے اعتبار سے، مسجدوں میں پینلنگیں بھی ہوں گی، مسجدوں میں اے سی بھی لگائے جائیں گے، مسجدوں میں عمدہ قالین بھی بچھائے جائیں گے، مسجدوں میں ساری ضروریات ہوں گی، یہاں تک کہ مسجدوں میں ٹائلیں بھی لگائی جائیں گی، مگر امام اور مؤذنوں کے ساتھ منتظمین کا رویہ بہت ہی نامناسب بلکہ بعض جگہ ظالمانہ رویہ ہے۔ اگر منتظمین نے اس پر توجہ نہیں دی تو آگے چل کر مسجدوں میں نہ مؤذن ملیں گے اور آگے چل کر نہ مسجدوں میں امام ملیں گے۔ لہٰذا اپنی اماموں اور اپنے مؤذنوں کی بہت قدر کی جائے، ان کو سہولیات مہیا کی جائیں، اچھی تنخواہیں دی جائیں اور ان سے کام بھی لیا جائے۔ اور مؤذنوں کے اندر صفات کیا ہونے چاہیے وہ عرض کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اماموں کے اندر کیا اوصاف ہونے چاہیے اور امامت کا ادارہ کتنا قیمتی، کتنا ذمہ داری کا ادارہ ہے، اس پر انشاءاللہ الگ سے کسی وقت میں گفتگو کروں گا، جیسا کہ بہت سارے حلقوں کی طرف سے اس کا مطالبہ ہوا اور خود بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ انشاءاللہ کسی موقع پر ائمہ حضرات کی خدمت میں کچھ درخواستیں کی جائیں گی۔ اللہ کرے کہ وہ باتیں بولنے والوں کے لیے بھی اور سننے والے بھائیوں کے لیے مفید سے مفید تر بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔